Question number 804. Which is the only continent with no permanent human population? कौन सा वो वाहिद बरी आज़म जिसकी मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं है? हाँ, good. The next one, who invented washing machine? Washing machine किसने इजाद की? James King. सही. Question number 847. Who invented the mechanical clock? Mechanical घड़ी किसने इजाद की? ये जिंग. बिल्कुल ठीक है. Question number 254. बखना 254. Which blood cells help in clotting? कौन से खून के खुलिये जमने में मदद देती है? कौन से खून के खुलिये जमने में मदद देती है? Platelets. Question number 673. What is the name of famous hill station and historical site near Islamabad? इस्लामाबाद के करीब मशहूर हिल स्टेशन और तारीखी मुकाम कौन सा है? मरी. बिल्कुल द करेक्ट वन. द थर्ड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टीम. Which vegetable is known for having layers? कौन सी सब्जी तहवी पर मुश्तमिल होती है? क्वेश्चन नंबर 612. ऑनियन. तहवी लिखा है ता हा वाया अक्सर स्ट्रक्चर बकी. Question number 454. Which Muslim ruler of India built the Taj Mahal? हिंदुस्तान के किस मुस्लिम हुक्मरान ने ताजमहल तामीर किया? And this is the right answer. Let's go with the last question of the day. Question number 12. Easiest one. Which prophet was born without a father? किस नबी की पैदाइश बगैर वालिद के हुई? Exactly, and they are qualified to the next phase, to the next round. Have a big applause of clapping for them. Father Azam. Question number 1 from this team is, welcome to the third round. Question number 1, 884. 884. Who discovered the neutron star? न्यूट्रॉन सितारा किसने दरियाफ्त किया? Walter Body and Fritz Zwicky is the correct one. Thank you for the clapping. Be active like this. Question number 910. 910. How many species of mammals exist on earth? जमीन पर ममालिक की कितनी अक़साम है? तकरीबन 6400. तकरीबन 6400. बिल्कुल. Very good clapping. शाबाश. Question number 640. Which fruit has a leathery outer shell and juicy seeds? किस फल के बैरूनी छिलके सख्त होते हैं और अंदर से रसीले बीज होते हैं? अनार. Anar is the correct answer. Which mineral is primarily used in making fertilizers? खाद बनाने में बुनियादी तौर पर कौन सा मादनियात इस्तेमाल होता है? Phosphate is the correct one. Very good answer. शाबाश. जबरदस्त. And thank you for the clapping too. Question number 757. Who is known as the goat of football? गोट फुटबॉल के तौर पर किसको जाना जाता है? Messi. Exactly, Messi. Question number 562. Which Muslim scientist is known for his mechanical inventions? मैकेनिकल इजादात के लिए मशहूर साइंसदान कौन है? अल-जज़री. Question number 973. What is the medical term for? Sir, what is this? 100? Is this 100? Question number 973. After 4, F-O-R. What is this? Huh? Acha. Clear nahi. What is the medical term for low blood pressure? कम फिशर खून की को तिबी जुबान में क्या कहते हैं? Hypotension. Hypotension. Question number 530. Thank you for the clapping and appreciation.
Which is the largest freshwater lake in the world by area? रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? Lake Superior. Lake Superior. Shabash, energize them. Clapping, go, you can energize. Second last question of the day from this team. Question number 6, 7, 9. What is the name of the gate in Lahore that served as a city entrance? लाहौर के इस दरवाजे का नाम क्या है जो शहर के दाखिले के लिए इस्तेमाल होता था? Delhi Gate. हाँ, दिल्ली गेट. And last question of the day, the question is 715. Which stadium is known as the home of cricket? किस स्टेडियम को क्रिकेट का घर कहा जाता है? Lords. Finally, this is the correct answer. Very good, Shabbas. Congratulations. Let's go with the questions. The judges may have their attention, please. It's 156, question number 156. How many Madani surahs are there in the Quran? Quran में मदनी सूरतें कितनी हैं? 28. 28 is the right answer. Question number 577. Who wrote Kitab al-Masali? Masali wal Mamlik? Okay. Please do the correction, sir. Kitab al-Masalik wal Mamalik किसने लिखी? Ali Idrisi. Thank you, guys. Ali Idrisi is the right answer. Next is 265. What is the largest muscle in the human body? इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा पट्टा कौन सा है? Gluteus maximus. Gluteus maximus is the right answer. Question number 675. 675. Which Mughal emperor built the Lahore fort? लाहौर किला किस मुगल बादशाह ने तामीर किया? Akbar. Akbar the Great. 392. Which mammal is known for its pouch? किस ममालिया जानवर को इसकी तेली के लिए जाना जाता है? Kangaroo. Kangaroo. Question number 439. 439. Who was the first president of Iraq in 1958? 1958 में इराक के पहले सदर कौन थे? Muhammad Najibur Rafi. Muhammad Najibur. Judges? Right? Wait. You will not say. He has to repeat, right? Repeat your answer to the judge. Muhammad Najibur Rubai. Fine. 801. You have no rights to speak. You are not the judges. Silent. You are either not the judges. Silent, guys. Fine. Okay. I need your permission only to fly. 801. Which continent has the most countries? किस बरआज़म में सबसे ज़्यादा ममालिक हैं? Africa. Africa is the right answer. Question number 7. Which prophet was given the Zabur? Psalms. कौन से नबी को ज़बूर अता की गई? Prophet Dawood alayhi salam. Prophet Dawood alayhi salam is the right answer. 794. What is the smallest planet in the solar system? निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा कौन सा है? Mercury. Mercury is the right answer. And I have to go with the last question left in my hand. 604. Who improved surgical techniques and sterilization methods? जराही के तरीकों और जरासीम कशी के तरीकों को किसने बेहतर किया? Al-Zahrawi. Al-Zahrawi is the right answer. I think that is 10 by 10 and thank you, audience.
Waiting for the judges for the next round. Wish you best of luck, those who are disqualified. Three teams are qualified. The Adverts, Team B has qualified. The Erudite team has qualified. And Oxford Institute team has qualified. Peshawar Model Schools Girls Branch, 8 questions out of 10 disqualified. Coventry, now 9 out of 10 disqualified. Adverts team A, 8 out of 10 disqualified. 3 teams are to play the next round, and the next round is a knockout system. It's a knockout system. There is no questions limit. There is no question limit, right? You will be asked, if the first question is incorrect, you are disqualified. Mean there is no lengthy process, a knockout systems, right? 10 questions will be asked from each team, but it's a knockout system. Your first mistake is disqualification. Okay, he said I was performing prayer, so the rules I'll repeat. Rules are the same game, right? वैसा ही गेम है जिस तरह पहले से हमारे, ठीक है? 3 टीम्स आप रह गए, जो मैक्सिमम गलतियां करेगा वो बाहर हो जाएगा. दैट्स इट. ऐसा ही है ना सर? उम्दा से सर. Let's go with the questions. Question number 1 in my hand, that is 782. 782. What is the personal best through distance of Arshid Nadeem? अरशद नदीम का बेहतरीन ज़ाती थ्रो फासला कितना है? 19.18 meters. Repeat please. Incorrect. Judge noted that. I noted too, but I wanted to confirm. Repeat. 90.18 meters. The first answer was 19.18 is the wrong answer. I noted, but I needed your vote as well. I hope somebody else would have noted. Judge, agree? 19. It was a mistake. It was a mistake. I noted myself, but no. Kariseb. Silent, please. Kariseb, listen. I was damn sure, but when he said yes, so it made the stamp. No compensation. They said 19, sir. I'm sure. Let's go ahead. 5. We have the recording of Ghan TV. फिर ये पता चलाएंगे जरूर, ताकि पता चले कि we are doing the insaf. 541. Everything is on air, guys. Nobody can do the unli. Which is the second largest continent in the world? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर-ए-आज़म कौन सा है? Africa is the right answer. Let's go with the next question. And the next question is, which vegetable is most commonly used in salads? सलाद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी कौन सी है? Lettuce. Lettuce is the right answer. 877. Who invented the programmable computer? Programmable computer किसने इजाद किया? Conrad Zuse. Conrad Zuse is the right answer. Question number next, and that is 767. Who has the most Grand Slam titles in women's tennis? ख़वातीन के टेनिस में सबसे ज़्यादा? Serena Williams. Serena Williams. Thank you guys. Thank you. I do appreciate. Question number 746. दलता गलतियों न कहीं माला बकारो बुरे. 746. ज़्यादा तक क्वेश्चन पूरा न कम होता सो पलांजा में वाला हुई. Which cricketer is famous for his helicopter shots? किस क्रिकेटर का हेलीकॉप्टर शॉट सबसे मशहूर है? MS Dhoni. The Indian legend. 477. What is the most used fossil fuel worldwide? दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला fossil fuel कौन सा है? Coal is the right answer, or कोयला. 753. Which batsman scored the fastest 50 in T20 cricket? Yuvraj Singh with the 16 or 17 balls, if I'm not wrong. 590. Who created an early catalog of plants and their medicinal uses? पौधों और इनके तिबी इस्तेमाल की इब्तिदाई दर्जा बंदी किसने की? Ibn al-Baytar.
Ibn al-Baythan is the right answer. Next is the question 526. 526. What is the name of the largest island in the world? दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? Greenland. Greenland is the right answer. The dude is up clapping. 377, 377. Sorry. Who get? Danli pakdi gayi. May I count? Fine. Done? Sir Kamran. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Fatih Zargullala to be with us on the stage and kick away some certificates, please. Yeah, our friends, Peshawar Model School students have been with us in this entire program, and they reached here at 1:30. They stayed here with my sister's home, and also they cooperated us very much. That's why they are in very much hurry. I would also like to invite Peshawar Model School's Vice Principal, Sir Fazle Haq Sahib, to be with us on the stage, please. And guys, I need your clappings for sir. And for certificate, I would like to invite Peshawar Model Girls student Brechna to be with us on the stage and receive your certificate, please. Okay, let's go with the questions. Edwards, hope you are ready. The judges, I need your same concentration, please. Question number 377. Which animal is the largest carnivore on land? ज़मीन पर सबसे बड़ा गोश्तखोर जानवर कौन सा है? Polar bear is the right answer. Question number 370. I need the full concentration of especially the seniors, please. Salman, you are especially. You must be here, please. 370. What is the tallest animal in the world? दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? Giraffe. You are lucky. Moving in the forest. जंगलों के अलावा रवानी is 475. 475. What is the most abundant natural resource on the earth? ज़मीन पर सबसे ज़्यादा वाफिर कुदरती वसीला कौन सा है? Water is the right answer. Question number 942. 942. What is the height of Mount Kilimanjaro? Mount Kilimanjaro की बुलंदी कितनी है? 5,895 kilometers. Kilometers! It's meters. Point to be noted, my lord. They did the mistake. 692. What is the normal human body temperature? I think Coventry erudite got a chance. Temperature in Celsius. 37 Celsius. For making it tougher. 718. 718. Who is the only cricketer to score 100 international centuries? Sachin Tendulkar, the little master of the India. 920. How many Great Lakes are there in the North America? शुमाली अमेरिका में अजीम झीलें कितनी है? 5. ए बच्ची खबर है मको बच्ची बेटा डोंट टॉक प्लीज स्तादा खबरों से मुहारज नश्ते देखो. 119. What is the youngest mountain range in the world? दुनिया का सबसे नया पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? Himalaya is the right answer. 378. 378. Which animal has the longest lifespan? किस जानवर की उम्र सबसे ज्यादा लंबी होती है? Tortoise is the right answer. The last question from the Edwardians. 491. Which region has the largest reserves of natural gas? कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर किस इलाके में हैं? Middle East. And thank you so much, Edwardians. So 9 versus 9, Erudite and Edwards.
Let's welcome the Oxfordians. Welcome here, guys. The last contestant of the second last round, Sir Kamran. Question number 1, 149. How many surahs in the Quran begin with Alif Lam Mim? Quran में कितनी सूरतें Alif Lam Mim से शुरू होती है? 6 is the correct one. Thank you. Question number 871. Who discovered the structure of atom? Atom की साख किसने दरियाफ्त की? Ernest Rutherford. Correct one. The third one is 288. What is the force that makes things float in water? वो कुव्वत जो अशिया को पानी में तैरने देती है क्या कहलाती है? Buoyancy. Buoyancy is the correct answer. Very good. Question number 452. Which ruler led Iraq during the Gulf War in 1991? 1991 की खिलजी जंग के दौरान इराक के हुक्मरान कौन थे? Saddam Hussein. Saddam Hussein, the great one. Question number 701, 701. What is the name of the famous hill station in Abbottabad? Abbottabad में वाक़ मशहूर हिल स्टेशन का नाम क्या है? Natya Gali. Natya Gali is the correct one. Question number 811, 811. Who discovered law of gravity? कशिश तकल का कानून किसने दरियाफ्त किया? Isaac Newton. Exactly, Isaac Newton is the correct answer. Question number 827, 827. Who is known as the father of genetics? जनियात के बानी कौन है? Gregor Mendel. Exactly the correct one. Third last question of the day from this team. Question number 876, 876. Who discovered Uranus? Uranus किसने दरियाफ्त किया? William Herschel. William Herschel is the correct answer. Second last question from this team is question number 199. What is the symbol for sodium? Sodium का अलामती निशान क्या है? Na. Last question of the day from this team is question number 139 x39. Yosuli Yokam Salmikh. When was the first martial law imposed in Pakistan? पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? 1958. And this is the right one. Clap for them. Qualified to the very next round. Have a big applause for them. Question number 1, 525. 525, Sir Salman. What is the capital of India? भारत का दारुल हुकूमत क्या है? New Delhi. New Delhi is the right answer. Question number 738, 738. Which Pakistani stadium is known for its unique pavilion? किस पाकिस्तानी स्टेडियम का मनफरद पवेलियन मशहूर है? Qaddafi Stadium. Qaddafi Stadium. Question number 302. What is the process of heat transfer through liquids and gases? मायात और गैसों के जरिए हरारत की मुंतकिली के अमल को क्या कहते हैं? Convection. Convection is the right answer. Question number 68, 68, 68. Which prophet was given the miracle of healing the sick and reviving the dead? किस नबी को बीमारियों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया गया? Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. Isa alayhi salam is the right answer. Next, last question. 598, 598. Who developed early experimental method in physics? Physics में इब्तिदाई तजरीबाती तरीके किसने मुतारिफ कराए? Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham. 887, 887. Who invented nylon? नायलॉन किसने इजाद किया? No repetition, sorry. 5. 4. 3. Silent. You don't know how they worked. You never feel that. It's not easy. Three.
Zakaris is the first word. Let him complete. 2. It's the wrong answer. It's Valens Carators. Enough. Emotions cannot be controlled, but I don't know how emotion Mr. Bilal was. This announcement was the event of judges, not Sir Bilal's. Anyhow, he has announced you. Before going to give the trophies, I would like to invite our esteemed chief guest of the day, Sir Ilyas, to be here on the dais and have few words with us. Sir, please have a huge clappings for Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली ډېر انتهایی د خوشحالۍ خبره چې ماشاءالله چونکې مشرانو ذکر هم کو زمونږ تعلق د دیر سره دی بنیادي طور باندې او هلته کې تعلیمي او په دې تعلیم په میدان کې دومره سهولتونه نه اوس کله چې مونږ سبق ویلو بهرحال اوس خو صورتحال بالکل بدل دی ما وی زه به تاسو سره خپله یو وړوکې غونته کیسه شیر کوم پوچی غونته خو د هغې نه مخکې د انټیلیجنس او د قابلیت یو مقابله وه ده چې کومه ستاسو دلته ماشاءالله هر کال یا شاید چې څه کال تاسو 2-3 پیرې منعقد کړې ده دا ډېر دروند کار دی ځکه دا سوالونه چې دلته کې یو خو بار بار ریپیټ کېدل پکې او یو ډېر زیات اسان سوالونو زما خیال چې تاسو چیلنج کېدی نه ماشومان چې دی د دې سوالونو جوړولو هغه شاید چې زیات تیز وو نو د دې لپاره داسې ډېر زیات چیلنجینګ سوالونه نه وو زما په خیال باندې نیکسټ ټایم پکار چې سوالونه هم لږ ورته چیلنجینګ که زه یو سوال وکړم چې د انټیلیجنس څو قسمونه دي یو څو موډلز دي دنیا کې که نه د ټولو زیات چې مشهور موډل دی د هغې وایي چې د انټیلیجنس 4 قسمونه دي څوک دا 4 واړه قسمونه ویلی شي فوراً جلد زر درته خلاص ته کولی شي یو کس تاسو ته چې how many types of intelligence is there IQ چې څه ته وایي که نه دا کم انټیلیجنس دا انټلیکچوال کوشن چې ورته وایي که نه دا یو ټایپ دی نور دا چې کوم نه مقابله وه دلته کې دا کم چې تاسو لګیا وئ دا دونه محنت دا دونه تکلیف چې کړی دی مشرانو او دا دونه ستاسو لپاره بندوبست شوی دی نو دې کې ستاسو د انټلیکچوال کوشن مقابله وه IQ دا د IQ مقابله وه د IQ نه علاوه کم انټیلیجنس دی سوشل انټیلیجنس باندې تاسو اورېدلی دي د دې وجې نه تاسو به اکثر کتلي چې کم ماشومان یا کم خلک چې د هغې ذهانت په دا قسم انټیلیجنس کې ډېر زیات دي چې هغوی ته سوال ډېر زر یادېږي د هغې میموري ډېره زیات دی او هغوی مختلف معلومات کم ملک د ټولو نه وړوکی دی او کم ملک د ټولو نه زیات آبادي ده وغیره وغیره دا ټایپ سوالونه چې چا ته ډېر زیات یادېږي دا انټلیکچوال انټیلیجنس یا IQ چې کوم خلک ناپوهي په دې کې عام طور باندې خو تاسو به کتلي چې دا IQ چې د چا ډېره زیات دي دا ضروري ده چې همدوی دي بیا زموږ حکمرانان جوړ شي دا ضروري ده چې همدوی دي ډاکټران جوړ شي دا ضروري ده چې همدا ماشومان چې د چا IQ ډېره زیات دي همدا ماشومان دي بالکل په ټاپ باندې دا ضروري نه ده تاسو به کتلي داسې کېدای شي تاسو د دې خبرې اندازه وي مشرانو ته به ضرور د دې خبرې اندازه وي چې بعضې وخت کې د یو ماشوم IQ یا د یو لوی سړي IQ خو ډېره زیات دی لیکن هغه په ژوند کې هغه شانتې کامیاب نه وي هغه دومره پیسې ونه ګټي هغه دومره کامیاب نه شي دومره غټ افسر پرې جوړ نه شي د هغې وجه څه ده چې دیر آر ادر انټیلیجنسز هغې کې مثال په طور سوشل انټیلیجنس دی هغې ته لکه IQ بیا SQ دویم نمبر چې دغه SQ د سوشل یو انسان په معلومات خو سره ښه ډېر وي خو به سوشل نه وي هغه دوستان نشي جوړولی هغه چا سره تعلقات نشي جوړولی ډېر کم دوستان وي ډېر کمو خلکو سره به دغه تعلق وي دریم نمبر ایموشنل انټیلیجنس دی یو سړي به IQ به هم ښه دوستان به هم ښه ډېر جوړولی شي خو هغه به ایموشنل دی هغه ډېر زیات ایموشنل کېږي ډېر زر په وړه خبره باندې به هغه ایموشنل کېږي هغه خپل ایموشنز نشي کنټرول کولی د دې مطلب دا دی چې دا کس چې دی دغه ایموشنل انټیلیجنس کمزوری دی او یو بل انټیلیجنس یو بل څلورم نمبر څوک ویلی شي ماشاءالله تاسو ټول انټیلیجنټ خلک یې خو دا چې دا یو ډېر بنیادي غونته سوال دی او په دې باندې ځان کوی ګور غواړي څلورم نمبر چې کوم انټیلیجنس دی هغه دی ایډورسټي انټیلیجنس یا AQ
او ادورسيتي انټيليجنس دې ته وایي چې انسان ټول عمر یو شان دی مختلف حالاتو له خلک تېرېږي د چا مور ولار بې وخته وفات شي چا باندې څه بیماري راشي چا باندې څه حادثه راشي مختلف قسم زلزلې راشي ډېر ښه خلک پکې شهیدان شي یا نور څه داسې جنګونه جدل وغیره هر قسم معاملات انسان باندې راځي او دا هغه ټیم چې په کوم کې د انسان امتحان چې دا په اډورسټي کې دی ځان د سروایول د څنګه کېږي او دغه شانتي بعضې موډلز داسې دي چې هغوی وایي چې creative intelligence is also a type of intelligence and there is even another type which is called spiritual intelligence خو دا څلور چې اولني ما کوم وویله دا ډېر زیات امپورټنټ دي and you should know about it او سکولونه او کالجونه او ادارې چې دي هغوی صرف په IQ باندې کار مه کوئ تاسو دلته کې استادان یا ټیچران چې څوک موجود دي نو تاسو ته زما دا ریکویسټ دی چې که تاسو صرف په IQ باندې کار وکړئ نو تاسو به داسې خلک خو ډېر شی جوړ کړئ چې د هغوی به دا معلومات واړه معلومات به د هغوی ډېر زیات دي او هغوی ته چې ته څه سوال ورګزارئ بس هغه به درله جواب درکوي او هغه به ایموشنل انټیلیجنس به هغه بالکل به زیرو د هغه ایډورسټي انټیلیجنس به نه وي د هغه سوشل انټیلیجنس به نه وي سپریچوال انټیلیجنس نه وي کریټیو انټیلیجنس نه وي نو بیا دا ولې دا نور دنیا موږ نه ولې مخکې روانه ده تاسو د دې خبرو باندې سوچ کړی دا ټوله دنیا موږ نه مخکې ولې روانه ده زموږ بچي خو د هغې نه زیات محنت کوي زموږ ماشومانو ته معلومات ښه ډېر دي دونه معلومات ده تاسو زه امریکا کې پاتې شوی یم 12 کاله او ما ته ډېره ښه پته ده چې د هغه ځای ماشومان دومره ډېر سوالونو جوابونه په دومره ښکلې طریقه باندې نشي ورکولی هلته کې په خلکو کې د IQ دومره ډېره زیاته نه ده لیکن هلته کې په خلکو کې SQ ډېره ده هلته کې په خلکو کې AQ او adversity intelligence or emotional intelligence ده they know how to deal with the situation they know how to deal with the different situation in different circumstances دا یو خبره ما تاسو سره شیر کول او بل ډېر لږ دی زه ستاسو ټیم نه اخیستل غواړم ما ته یقینا ماشومان غریبان خو ډېر ستړي شوي خو زه به سره هسې د ګپ شپ لپاره خپل یو کیسه شیر کړم او دا مشران چې د دې دلته راتلل تاسو لیدل چې دا POF به څنګه ویلو دا دلته چې کوم ماشومان لویږي لګیا دي دوی خو POF کې فرق کولی شي تاسو ته پته ده که نه فوټپات تاسو څنګه وایي مطلب زموږ د دیر والا په شان خو نه وایي که نه فوټپات مونږ چې 55 وایو نو مونږ 55 دا کار ما سره چونکې زه په اتم کې چې کله وم د اتم نه بعد نهم د زه دلته سټي ون سکول کې ما دې ځای نه ما نهم اتمه پورې کلي کې سبق ویلی او چې کله زه دلته رالم نو زه په کلاس کې خو هسې سبق ما لپاره څه مسله نه وه الحمدلله ټیچر به سبق لپاره زه به پاسولم بار بار خو چې زه به کله ماشومانو ته سبق لپاره پاسېدم ماشومان ما باندې به ډېر زیات خندل او ډېره لویه مسله وه نو زه په دې نه پوهېدم چې څه وکړم زما ټیچر و ضیاءالرحمن صاحب د دې پېښور یو استاد و خدای وبخښي هغه وفات شوی دی ډېر ښه سړی و زما باندې ډېر زیات مین و هغه به ډېر زیات خالېدل و هلکانو ته خو هلکانو پکې سترګې مرګې والې خندل به بار هم چې ووتو ما بسې وروستو چغې والې او دا یو سلسله وه خو هغه استاد به ما ته یو طریقه وښودله هغه د مشرانو زه نه ښودل غواړم هغه دا دی چې هغه ما ته وایي چې ته په دې فوټپات باندې زه د نشتراباد کې اوسېدم بجلیګر کالونۍ کې او دلته نه به زه پیاده سکول ته تلم سټي ون سکول ته نو هغه ما ته وایي چې ته په دې فوټپات باندې راځې که نه نو بس ته به دا یو پریکټس کوه فوټپات بس وایي ته دا وایه بس پلیس هم کوه په دې لاره باندې ته دا بیرته کوه وایي که نه نو دې کې چونکې F او P دواړه پکې دي نو تا ته به دا لږ اسانه شي ما هسې ویل چې تاسو سره خپل سټوري شیر کړم بهرحال نن الحمدلله چې کومه اداره زه هیډ کوم په پېښور کې دا پاکستان واحده اداره ده چېرته چې د هغه خلکو د چا چې ملا یا سر مات شي هغه خلک د ټول پاکستان نه بلکې کابل ټو کراچي هغه زموږ ادارې ته راځي موږ د هغې کمپریهنسیو فزیکل ریهیبلیټیشن کوو comprehensive physical rehabilitation څه ته وایي rehabilitation څه ته وایي modern medicine څو برانچز دي په modern medicine کې تاسو به صرف MBBS ته خبرې دلته کې په سکولونو کې کالجونو کې په کورونو کې بچو ته بس همدغه یو خبره مسلسل کېږي چې بچی بس یا به ډاکټر جوړېږي یا به انجینیر جوړېږي او یا به CSS کې زیاده سے زیاده نو دا ډېر د افسوس خبرې د دې وجې نه د خلکو لارې مسدود شي چې کوم ماشومان ډاکټران یا انجینران جوړ نه شي هغه به ډیپریس شي هغه پریشانه شي هغه خفه او هغه شان د بې مخکې فردر ترقي نه شي کولی نو ما وایي که چېرته داسې وکړه نو په دې موضوع باندې به انشاءالله زما خدمات حاضر دي چې زه دا سکولونه چې کوم دلته موجود دي هغې ته هم زه دا آفر کوم که هغې غواړي چې زه هغې سره په دې خبره باندې زه پخپله زه یو هسپتال چیف ایگزیکټیو یم خو زه MBBS ډاکټر نه یم ام فزیوتھراپسټ physical therapist ورته وګورئ ټیک ده and there are so many other professions which you can select
in which you can practice and you can become a rich man or whatever you want to. You can realize your dreams, not necessarily to become an MBBS doctor or an engineer. There are so many other opportunities all around the world. نو بس ما چې دا تاسو مختصرا د خبرې شیر کوم استاد ټول ډېر مهرباني جزاک الله ما یې خنک چې ټیم تک زیات واسه ما نه غوښتل چې نور ټیم واخلم کومه چې یو تاسو سره مزاحم د خپل لغه نو ډوالي خبرې شیر کوم چې سنه تیر شوی چې پی او اف په سلسله کې او دویمه دا چې دا انټيليجنس دی دا صرف IQ نه ده you have to give attention to the other types of intelligence. Thank you. Runner-up trophy and the winner's trophy as well. But before that, I would like to call on a stage our respected and dignified guest, Sir Zahir Shah Saib, to be on the stage with us to give away some of the certificates. Sir Zahir Shah Saib, please taso stage pe legar ashe. Along with my teacher, I would also like to invite Saifur Rahman to be on the stage with us and kick away some of the certificates. The participant certificates, I don't exactly remember the names of yours, but I'll name you with your institution. The Advert Institute students, please. The Advert Institute students, please come forward and receive your certificates.